ene me be ko jine sugar daddy bia na je we agine sika nyina gumboto ma ne den sa pan akofi a kese ne mani abre me ho me sha se we ye brobe ene man kan pa cho wa woni brobe brof di no ama me high five for so akosu amansa e me kan chem se we ye water ya me pense hu bia a kese me sinsin me brobe say kama dan na hia wodi brobe aduane we ase yi na ma kese ma ma dwe se no hema me best say aduane kra ye ne extraordinary food nya sam ketwa ene me chicken wings na etwagwe sinsin me brobe kama twitwa me nampa o hema no moded ya me ntimi nya aduane we na mo nka wa kese ene ma ma dwe se me di we ko ma me sugar daddy pa ne di atwa ye no nya sam ketwa twitwa me mako ni me je ne me garlic ene ho kro no ba na egusu a ye twagwe nkyene ne magi nyina wo mbia kese me season me na mo kama hen so asa me ye gentle me da na me ho yira me nam de me nsa e start se me di nu adem kanum ma de ya kana ko ti ma de nika e ha me di be hye me e fra ye mo pa chi na aduane ni nam pa ko jime ni na adwo me ko sisi papa ene e fra ye ohia bi afra me sisi aga na fa na nya ba bia obi a me ma na obi a kese me ni abe me aduane akona aduane ede na se ha me bu mani se pre na se e fra ye madwuma ma me kama ene me di 6 e ko dane akwakora yi 9 me di titi aduane pa ko sesa ne modern food ene ohu aduane abrobe obe die na me sanam na so achi na ne be ma so ma gine sika nyina gumboto ma de ne sa pan akofi me nsere no akese me ni abe mo wo de me kan ma ne nya ode na kodi sugar de be echi obe jawa akoda na ye ncha mo ani so aton wan bye bye.